হ্যালো দোস্ত, কি খবর তোদের? বর্তমান মই আছি তোর ফরম मॉल में। এটা দেখে পাচ্ছি साइड में फॉरम मॉल এটা দেখে পাচ্ছি साइड में। तो रखे ये देखे पाচ্ছি ना फॉरम मेन गेट। तो बहुत भीड़ है। तो आस्ते आस्ते मोर सांझ हो गल। तो आसा खाने लेट हो गल। तो देखे पाচ্ছি তোরা এদিকে পুরা এটা মলটা কিমান ডাঙর সাইডে দেখে পাচ্ছি। দেখাটা একটু দেখে तो এইটাই লাগে পুরো মলটা, যেটা আমি কোনা কোনটা করেছি মেন রোড কিনারে আছে মলটা। মলটা বহুত ডাঙর। তো মই বেশি দিকে থাকতে নাই পারি কারণ মোর গাড়ি আই গেল। তো এটা গাড়ি পড়লে যখন দেখালে আর মই তো ভিতরে নাই ঢুকতে নাই পারলি না। কি হলো পুরা ফুল ট্রাফিক হয়ে তো রাতিও হয়ে গেল। তো মই গাড়ি আলো কানে গাড়ি সে ওলাইকে চলে আলি মানে। তো যাই তাই সে গাড়িকে মানে কি হলো ড্রাইভারটা বহুত লেট করলে আসা। তাই সে মই भी जुआ लेट हलो मोर जाते लेके 2 घंटा मान लगले। তাই সে ড্রাইভারটা भी बहुत लेट हलो। तो लेट हलो तो ड्राइवरটা बोलो कि बोले गाड़ी सीएनजी नहीं किया तो सीएनजी कहाँ पाओ बोले। तो ওকে বললি আমি सीएनजी आहे आगुड़िए। तो ड्राइवरটা টানে सीएनजी भराटा लेके गेल माने गेली আর 2 घंटा। तो যাই আহি सीएनजी भरा गले যাই আহি। तो जाते जाते বর্তমান পাই গেলি सीएनजी पॉइंट। তাই সেই যে রকি আই এটা লাগে सीएनजी पॉइंटটা এটা গাড়িটা এটা লাগে গাড়িটা। তো सीएनजी মানে ড্রাইভার ভরা আছে আর। তো কি হলো কথাটা सीएनजी भराबाटा भराली। तो ड्राइवर सामने मैंने की हलो वहाँ सीएनजी पॉइंट मैंने की हलो वहाँ कैश माने कि ऑनलाइन पेमेंट ना हुई माने कार्ड से ना हुई माने तो ऑनलाइन हो। तो ड्राइवरटा के कि ऑनलाइन नहीं किए माने तो कार्ड से आए। तो कार्ड से आए माने कार्ड एक्सेस कार्ड वहाँ कार्ड एरी नहीं किए। तो रखी है गाड़ी। तो ड्राइवरटा मोके बोलছে पैसा आए निकी। तो मोर हाथ पैसा ना रहा। तो ओखाने किबा একটা मैनेज करले। तो मैनेज करते लेके वहाँ बहुत देरी रखा हलो। तो रखा हलो जो तो कोनो करते नहीं पारली। तो देरी हलो चले आइली और तो कोनो देखा तो नहीं पारली राति हो गल ना बेसि। तो आज लेके भिडिओ